बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुक्रामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की पहली नशिस्त ख़त्म हो गई है। मुश्तरका एलामिया सामने आ गया, जिसके बाद ईरान से आलमी पाबंदियों के ख़ात्मे का आगाज़ हो गया। एक टीम अमेरिका ने उतारी, एक ईरान ने उतारी। अब मुज़ाकरात की टेबल से कौन सी टीम फातेह होगी? मुगल साहब, बिल्कुल गैर जज्बाती बात। ये जो गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान आपने देखा है ना, जो जेडी वैंस ने इन मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू की और फिर एक परवाना जारी होता है अमरीकी महकमा ख़जाना से। जी, आप इन दोनों चीज़ों को मिला के देखें और ये बात लिख के रख लें कि ये जो ईरानी है ना, ये जेडी वैंस को कच्चा खा जाए। सीरियसली। यानी वो जितना नौवारिद, जितना नोविस, जितना नोवेल साबित हुआ है मुज़ाकरात की मेज़ पे। देखें, दो मुज़ाकराती टीमें हैं अब हमारे सामने। एक तरफ है जेडी वैंस लीड कर रहा है, स्टीव विटकॉफ है, जैरेड कुशनर है, ये लोग हैं। साथ में दरमियान में हो सकता है कि किसी मौके पे मार्को रूबियो की आप एंट्री देख लें। सही। ये बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं अमरीकी साइड से, और दूसरी तरफ मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, सैयद अब्बास इराकची, गरीब आबादी, इन जैसे घाग सफारतकार हैं। और ईरानियों को आपने मुज़ाकरात के हवाले से, सफारतकारी के हवाले से कतन भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। सही। पहले तो सैयद कह रहा हूँ, अली लारीजानी साहब जो हैं, वो बड़ा मशहूर थे मुज़ाकरात के हवाले से कि वेरी श्रूड डिप्लोमैट, वेरी स्मार्ट डिप्लोमैट। लेकिन जो डिप्लोमेसी दिखाई है कि जेडी वैंस वाज कन्विंस्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन कि उसने बाहर आकर जो गुफ्तगू की, 6 पीसेज हैं जो मैंने आपको आज बड़ी तसल्ली से, बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ ना, आप उस लहजे को देखें जो अमरीकी नाइब सदर का है। और जब ये मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो रहे हैं, एन उस वक्त साबिक अमरीकी नाइब सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप के अंडर सर्व करने वाले, जो फर्स्ट टर्म में 2017 से 21 तक जिसने नाइब सदर के तौर पर सर्व किया, माइक पेंस, उनका एक ओपिनियन पीस छपता है वॉल स्ट्रीट जर्नल में जी, जिसमें वो ये कहते हैं कि श्योरली जो मुज़ाकरात, जो जंग का मार्का था, उसमें तो हमें को ख़ास हासिल नहीं हुआ। सही। और मुज़ाकरात में भी 60 दिन हैं, हो सकता है कि हम बहुत से ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएँ। सही। जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर पाएँ मुज़ाकरात की मेज़ पे। यानी आप सोचें, अगर आपकी टीम बहुत अच्छा फाइट कर रही हो, अगर आपकी टीम बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली से चल रही हो और आपको यकीन हो कि आपकी टीम जो है वो मैदान में फातेह होगी, तो आप दम साध लेते हैं। आप कहते हैं कि मेरे सांस की आवाज़ भी मेरे खिलाड़ी के कान में ना पड़े, कहीं वो डिस्टर्ब होकर अपनी मूव गलत ना कर दे। सही। यहाँ पर अमरीकी फैसला साज, साबिक फैसला साज बार बार अमरीकी टीम को बता रहे हैं कि हमने कुछ हासिल नहीं किया, तो कुछ अगर हासिल करना है तो ये मौका है। तो इसका मतलब ये है कि इवन दे आर नॉट श्योर अबाउट कि इनकी टीम किस हद तक कामयाब होगी। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ कि इस गुफ्तगू पर आने से पहले और किस तरीके से जेडी वैंस को ये कच्चा चबा जाएंगे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको उसकी गुफ्तगू सुनवाऊंगा कि आपने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होगा कि अमरीकी नाइब सदर इस तरीके से ईरानियों के सामने अपनी सफाई पेश कर रहा हो। सही। पब्लिकली। यानी आपको याद है कि एक विकीलीक्स में बात बड़े अरसे के बाद सामने आई थी कि यूसुफ रजा गिलानी, उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ड्रोन वाले पे अमरीकी सफीर को कहते हैं कि आप अपना काम जारी रखें, हमने अपनी पब्लिक के लिए बयान मुज़म्मत देना है ड्रोन हमलों के हवाले से। तो ये आप पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ईरान और अमेरिका के दरमियान एक्सपेक्ट कर सकते थे। ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि अमरीकी नाइब सदर जो है वो ईरानियों को कह रहा होगा, यार आप जो कर रहे हैं, जवाब में जो हम कह रहे हैं ना, वो हमारी मजबूरी है, सीरियस ना लेना, नाराज ना होना हमारे से। क्योंकि मुज़ाकरात के दरमियान ही जब ईरानी वफ्द ने इनकार किया था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था ना। तो सबसे पहले तो आप ये खबर सुन लें कि ईरान ने आज, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज से आज़ाद दुनिया में कदम रख दी है। बिल्कुल सही। 47 साल के बाद ये दरवाज़ा खुला है ईरान के लिए। ये क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि ये जो बड़ी डेवलपमेंट है ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि आसानी से हज़म होगी। इसराइल को, खलीजी ममालिक को और बहुत सारे ममालिक को ये आसानी से हज़म नहीं होगी। सही। देखिए, 47 साल का भूखा प्यासा ईरान इस जंग में लड़ा है।
47 साल से आप पर मुआशी पाबंदियां थी, आपकी मुआशी नाका बंदी थी, आप पर तेल फरोख्त करने पे पाबंदी थी, आपके बायलैटरल एग्रीमेंट्स आपको FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था, आप आम तरीके से तजारत नहीं कर सकते थे, आप पर इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स बंद थे, आपकी मालो दौलत का अंबार जो फॉरेन बैंक्स में मौजूद था उसको फ्रीज कर दिया गया था, आप उस फंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, आप अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते थे, आपके आने जाने के ऊपर पाबंदियां थी, आपकी हर चीज़ पे पाबंदी थी। तो 47 साल का भूखा प्यासा ईरान जंग जिस तरीके से लड़ा है, वैसे भूखा प्यासा जो है वो ज़्यादा अच्छी जंग लड़ता है, पंजाबी में बहुत कहावत है मशहूर। लेकिन अगर आपके असलहे खाने का पेट भर जाए ना तो फिर आप मैदान जंग में और सीना चौड़ा कर लेते हैं ना, और जौहर दिखा सकते हैं। तो ईरान ने पहले सेशन के बाद ये देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि द फर्स्ट सेशन बिलोंग्स टू ईरान। व्हाई डू आई से दैट? ये मेरे पास यूएस ट्रेजरी का जारी किया हुआ लाइसेंस मौजूद है। ये जो लाइसेंस जारी किया गया है जिसमें ईरान के तेल पर, उसके क्रूड ऑयल के ऊपर जो पाबंदियां थी उन पाबंदियों को लिफ्ट कर लिया गया कि यार ये 2-3 डेस्टिनेशंस के अलावा आप बेच सकते हैं और डॉलर डिनोमिनेशन, डॉलर के अंदर आपको पेमेंट होगी तो जाहिर है कि वो पेमेंट होगी भी बैंकिंग चैनल्स के जरिए। आपको कोई लाखों डॉलर का कैश तो उठा के आपके हाथ में नहीं रखेगा ना उस पर। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस भी एक तरीके से आप पर बहाल हो गई। 60 दिन के लिए आपके ऊपर से तेल पे से पाबंदियां भी उठा ली। और जेडी वैंस ने जो ये बात की कि इफ एट ऑल हम एसेट्स जो हैं वो उनको अनफ्रीज करेंगे, गैर मुंजमद करेंगे, असासों तक एक्सेस देंगे, अगर कहकर बात की। अब्बास इराक़ची ने इन मुज़ाकरात के बाद बाहर निकल के बता दिया कि सम ऑफ इट हैज बीन रिलीज्ड। जी, तो ये भी आपका वाज़ेह 3 चीजें उन्होंने बता दी कि आपको क्या क्या कुछ मिलना शुरू हो चुका है और डी कन्फ्लिक्शन सेल जो है वो बना दिया गया है। अब जेडी वैंस की उस गुफ्तगू से पहले मैं आपको सिर्फ एक खबर सुना रहा हूं और ये खबर है जो अमरीकी नायब सदर ने शराइत बताई हैं कि ईरान के साथ जो नए ताल्लुकात कायम कर रहे हैं उनके लिए शराइत क्या होंगी। अमरीकी सदर नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि अगर ईरान की क़यादत इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बनना और न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे तो फिर अमरीका ईरान के साथ नए सिरे से ताल्लुकात बनाएगा। जेडी वैंस ने कहा कि हम सफारतकारी के जरिए मशरिक़ वुस्ता में तब्दीली लाना चाहते हैं, ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहां सबके लिए अमन और खुशहाली होगी। अमरीकी नायब सदर का कहना था कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के खात्मे के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। इस्लामाबाद डायलॉग से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईरान और अमरीका ने आला सतह पर मुज़ाकरात किए हों। स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से मुज़ाकरात के आगाज़ पर जेडी वैंस ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने नई शुरुआत की हिदायत की और कहा है कि हम ईरानी अवाम से ताल्लुकात बेहतर बनाएं। बहरान के ख़ात्मे, अमन व तरक्की की शुरुआत के लिए अहम दिन है। उनका कहना था कि अगर ईरान की क़यादत इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बनना और न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे तो फिर अमरीका ईरान के साथ नए सिरे से ताल्लुकात कायम करेगा। और ये आप इसको जहन में रखें कि ये दोनों काम वो हैं जो ईरान ने हमेशा से प्रॉमिस किए। जी, अदम इस्तेहकाम का मतलब क्या है कि आप आबी रास्ता जो है उसको जो है वो खोल दें, तो वो तो खुला भाई था। दूसरा है एटम बॉम्ब, उन्होंने कहा था कि हमने नहीं बनाना। और बदले में ईरान को जो मुज़ाकरात की मेज़ पर मिला है जिसका चर्चा वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, ईरान की इस फतह को हज़म करना क्योंकि बहुत से मुल्कों के लिए मुश्किल है। इस वजह से आज से मार्को रूबियो जो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हैं वो गल्फ़ रियासतों के दौरे पे जा रहे हैं जी, उनको ठंडा करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हज़म करो, ज़्यादा नहीं, इस पे शोर नहीं मचाना, हम आपका भी ख्याल रख रहे हैं, आपको भी सिक्योरिटी गारंटीज़ लेके देंगे। और मैंने आपको याद है कि हमने एक वीडियो की थी और उसमें मैंने तज़किरा किया था कि ईरान जो है इस जंग के बाद और इस नतीजे में जो कुछ उसको मिलने जा रहा है, ईरान शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली विद द रीजन। बिल्कुल सही, क्योंकि अदरवाइज ईरान को एक पोटेंट थ्रेट के तौर पे खड़ा करके कायम रख के अमेरिका इनसे खरबों डॉलर लेकर जाएगा और अमेरिका का बहुत फायदा होगा। सही, वो कुवैत से पैसे लेगा, वो बहरीन से पैसे लेगा, वो कतर से पैसे लेगा, वो मुत्तहिदा अरब अमारात से लेगा, वो सऊदी अरब से लेगा। खुसूसन इन 5 ममालिक से उसने बहुत माल इकट्ठा करना है, मिसाइल बेच के, अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी बेच के अमेरिका ने बहुत फ़ायदा उठा जाना है अगर ईरान इनके साथ बायलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट्स में
نہیں جاتا اور ان کو اپنی ایشورنسز نہیں دیتا. تو دیٹ از ون ایسپیکٹ. لیکن مارکو روبیو جو جے ڈی وینس گفتگو کرتا ہے اس گفتگو کو سنیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایرانی یہ جتنی چیزیں حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ 47 سال کے بعد ان کے اوپر ایک آزاد دنیا کا دروازہ کھل رہا ہے, اس کے بدلے میں ایران کیا دے رہا ہے. ٹوٹل 2 چیزیں سٹینڈ آؤٹ کر کے سامنے آئی ہیں. ایک کہ ایرانی جو ہے وہ ایٹم نہیں بنائیں گے, اور دوسرا اپنے ہرمز کو اور تیسرا کیا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے, ایٹم بم سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے. IAEA کے انسپیکٹرز یا انسپیکشن ٹیم کا دورہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا JCPOA 2015 میں, جس سے ڈونلڈ ٹرمپ خود بھاگ گیا تھا. اور یہ آپ کو آئندہ فیوچر میں جا کے پتہ چلے گا کہ جو اس وقت نیتن یاہو کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی لڑائی نظر آ رہی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ اس نے مجھے مروایا ہے. میں اس کی باتوں میں آ کے امریکہ کو, کیونکہ ایران نے آج جو پرومس کیا ہے نا اس ڈیل میں, وہ وہی ہے جو عمان کی ثالثی میں وہ 28 فروری کی رات کو ہو چکی تھی, سے پہلے وہ کر چکے تھے سب کچھ. بالکل یہی سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے. تو جو اتنا عالمی سطح کے اوپر امریکہ کی رسوائی ہوئی ہے, جو ان کا ڈیمیج ہوا ہے, ایران کو تو ہوا ہے اور ایران تو اس کے لیے تیار تھا, 47 سال سے اسی کی تو تیاری کر رہا تھا. تو جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے وہ نیتن یاہو کی اس رائے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو صورتحال ایسے انفولڈ, صحیح رجیم چینج ہو جائے گا, ایران گھٹنے ٹیک دے گا, فلاں ہو جائے گا, نیچے سے جناب لوگ اٹھ جائیں گے, ہمارے سلیپر سیلز ایکٹیو ہو جائیں گے. تو وہ نہیں ہوا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بیسیکلی غصہ اسی بات پہ ہے کہ آج آپ 3 مہینے کی جنگ کے بعد, 3.5 مہینے کی جنگ کے بعد وہی کچھ لے کر اس کو کامیابی کے طور پہ ڈھنڈورا پیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایران نے 28 فروری سے پہلے آپ کو پرومس کہیں بھی سٹوری میں تھا ہی نہیں. اب سنیں یہ IAEA انسپیکٹرز کے بارے میں جے ڈی وینس, یہ وہ سارے 6 کلپس ہیں جو میں نے آپ کو سنوانے. یہ 6 کلپس باری باری سنیں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر تو یہ ہے امریکن لیول آف ڈپلومیسی کہ وہ اپنے اس شخص کو, جے ڈی وینس کو, سفارت کاری کے چیمپئن کے طور پہ یا اپنی سفارتی ٹیم کے کپتان کے طور پہ اتار رہے ہیں. تو یہ میچ آپ سمجھیں گے آپ نے واک اوور دے دیا ہے ایرانیوں کو. سنیں. We set that up as well. Number 3, and this is probably what we're most excited about as Americans, the Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ this is what the Americans are most excited about. کہ ہمیں سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ, خوشی, سب سے زیادہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ایرانیوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائیں گے. نہیں کہ انہوں نے انسپیکٹرز کو, IAEA انسپیکٹرز کو رسائی دینے کا فیصلہ کر لیا. تو انہوں نے پہلے بھی کر لیا تھا بھائی. تو آپ نے ختم کی تھی نا ڈیل. اچھا یہ اس کا لیول آف ایکسائٹمنٹ چیک کر لیا. پھر جے ڈی وینس جو ہے اس نے جو صفائی پیش کی ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ ان مذاکرات کے دوران, اچھا اسی کا نا یہ آخری جو میں گفتگو کا حصہ سنواؤں گا نا اس میں یہی جو حصہ ہے یہ لپیٹا جائے گا. اچھا مذاکرات میں ایک خبر آئی درمیان میں کہ محمد باقر کالیباف جو ہے ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے, ان کی ٹون تبدیل ہو چکی ہے, ایرانی ٹیم اٹھ گئی ہے, مذاکرات میں تعطل ہو گیا ہے. کیونکہ مذاکرات کا عمل جس وقت جاری تھا تو دھمکی دی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. اس کے جواب میں ایرانیوں نے کہا کہ جاؤ ہم تمہارے ساتھ مذاکرات ہی نہیں کرتے. اور اس کی وجہ سے ایک تعطل ہو گیا تھا. اور درمیان میں پاکستان نے, قطر نے مل کے ایفرٹ کیا, پاکستان کا زیادہ ایفرٹ تھا, پاکستان نے ان کو دوبارہ بٹھایا اور مذاکرات کا فارمیٹ چینج ہو گیا, یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد امریکی نائب صدر ایرانیوں کو صفائی دیتا ہے کہ یار جب تمہاری طرف سے بیانات آئیں گے, جب تم, جس کو ہمارے ہاں ملینیلز کہتے ہیں when you will do trash talk about president of United States, تو جواب دینا تو ہمارا حق ہے. تو اس کو مائنڈ نہ کریں جب میں کوئی جواب دوں یا ڈونلڈ ٹرمپ کوئی جواب دے. یہ ذرا سنیں. What we told the Iranians yesterday is
When you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record. So when they say things that aren't true, the President is going to respond to it. I'm going to respond to it. Americans are going to respond to it. When they make threats that aren't rooted in reality, they have to accept that the President of the United States is actually going to set the record straight. That's all that happened. So yes, there was a little bit of threatening, there was a little bit of whining, but at the end of the day, the talks continued and we made great progress. यानी जो टॉप अमेरिकन डिप्लोमेट है वो जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था जवाब हम बयान तो देंगे ना, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ये कह रहा है ईरानियों को कि जब आप हमारे बारे में ट्रैश टॉक करेंगे जिसको अस मिलेनियल्स जो हैं वो ये समझेंगे कि यू आर डूइंग ट्रैश टॉक, तो ये एक्सपेक्ट कर लें प्लीज इस बात को कि तवक्को रखें कि डोनाल्ड ट्रंप भी उसका जवाब देंगे और मैं भी उसका जवाब दूंगा। उस बुरा नहीं मनाना, मुज़ाकरात जो है ना वो जारी रहने चाहिए। अच्छा, फिर सीज फायर के हवाले से अच्छा ये खामखा तवील हो जाएगा, ये मैं वैसे खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें जेडी वैंस कहता है कि जैसे ट्रंप ने कहा कि जो सीज फायर है उसका मतलब होता है कि हम थोड़ा सा कम शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन हो कि जब भी हिजबुल्लाह के और इजराइल के दरमियान अगर फायरिंग का वाक़या पेश आता है, इनके दरमियान कुछ होता है तो डी कन्फ्लिक्शन सेल वो बनाया जा रहा है, एक हॉटलाइन राब्ता इस्टेब्लिश हो रहा है कि आप पहले प्लीज़ हमारे से कोई थोड़ा सा सुलह सफाई का मौका दे देना बजाय इसके कि आपके मिसाइल बातें करने लगे। सही बेसिकली ये मकसद है ना, होगा हॉटलाइन काम। हाँ, कि आपका कोई दरमियान में कोई एक डी कन्फ्लिक्शन सेल जो है वो बन जाता है। उसके बाद ईरानियन एसेट्स के बारे में, जिसके बारे में बाद में अब्बास इराक़ची ने बताया कि ईरानियन एसेट्स जो हैं वो रिलीज होना शुरू हो चुके हैं, हमें पहली ट्रांश और हमें पहला वो मिल भी चुका है, हमारे पास पैसे मिल भी चुके हैं। उसको उन्होंने राउंड अप किया उस स्टोरी को। देखें, ईरान जो है हम इसके ऊपर मुतादिद वीडियोस कर चुके, तज़किरतन इसके ऊपर बात हो चुकी कि ईरान अपनी इस 47 साल के पाबंदियों में जकड़े जाने के दौर में उसने ये मलका हासिल किया कि वो बहुत सारी अपनी ज़रूरत की अशिया ख़ुद बनाता है, वो फॉरेन लेबर पे डिपेंडेंट नहीं है, उनके यहाँ पैसे की वो रेल पेल नहीं है पाबंदियों की वजह से, अदरवाइज तो रिसोर्स रिच है। तो जिस तरह का कोई भी खलीजी मुल्क इस वक्त अमीर है, उसके पास पैसा मौजूद है, ईरानियों के पास अगर नहीं मौजूद है तो पाबंदियों की वजह से मौजूद नहीं है, वरना उनका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जो उनके यहाँ रिलीजियस टूरिज्म और अदरवाइज टूरिज्म का पोटेंशियल है, इस्फहान, निस्फ जहान, शिराज, 8,000 के करीब, 8,000 से ज़ायद रिलीजियस वो साइट्स हैं जहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म होता है, जहाँ पर लोग आते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे बेहतरीन टूरिज्म पोटेंशियल वाले ममालिक में होते हुए हमारे यहाँ साल 2025 में टोटल 1 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आया है, 10 लाख, सही 10 लाख टोटल, और वो भी 825% इजाफा था उससे पिछले साल के निस्बत। सही। और ईरान इस कदर पाबंदियों और इस कदर बुरी सूरत हाल में होने के बावजूद ईरान में इंटरनेशनल टूरिस्ट 7 मिलियन से ज़्यादा था, 7 गुना पाकिस्तान से ज़्यादा टूरिस्ट। जंग की हालत में, जो 12 रोज़ा जंग भी हुई, मिसाइल हमले हो रहे हैं, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हो रहा है और लोग विजिट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल उनका जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ईरानियों का जो पाकिस्तान से, आपको पता है ना, जितना राइस ग्रोअर है, आप उससे जाके पूछें तो ईरान बहुत ज़्यादा चावल इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान से सब्जियां इंपोर्ट की जाती हैं, पाकिस्तान से फ्रूट इंपोर्ट किया जाता है। तो ईरान का जो बेसिकली बहुत सारा एरिया है वो उस तरीके से आबाद नहीं है, सहरा है, बंजर है, बड़े संगलाख पहाड़ी सिलसिले हैं, जैसी बलूचिस्तान की टेरेन है उधर भी उसी तरह की टेरेन जो है वो मौजूद है। तो उनको बहुत सारी अशिया में, मसलन बीफ में, मटन में, पोल्ट्री में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, कुछ अद्वियात में, इसमें उनको ज़रूरत है। तो बेसिकली पोटेंशियल, हाँ, उसने बेसिकली ये बताया है कि ये भी, चले मैं प्ले नहीं करता, है बड़ा तवील है, 1 मिनट 55 सेकंड का है, तो मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। उसने बेसिकली ये बात की है कि अगर हम ईरानियों को कोई एसेट्स रिलीज़ करेंगे, उनको पैसा देंगे, तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि जो सोयाबीन है और वीट है, ये ईरानी जो है इसी पैसे से हमारे से ख़रीद लें, तो
ہمارے جو فارمر ہے اس کو بڑا فائدہ ہوگا. اب اگر آپ نے ایران کے ساتھ مخاصمت ہی ختم کر دی, ایران کے ساتھ آپ نے تعلقات نارملائز کر لیے, ایران کو ٹریڈ شروع کر کمیونٹی آف نیشنز میں آپ نے شامل کر لیا, انسینکشنڈ اکانومی دے دی, تو وہ بے شک آپ سے لے لیں, بے شک کسی اور سے لے لیں. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا سید علی خامنائی کا وہ بیان کہ جب ہم مرگ بر امریکہ کہتے ہیں تو اس نعرے کا مطلب ہم امریکی قوم کو نہیں کہہ رہے ہوتے, ہم ان امریکن ایڈمنسٹریشنز کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو بیٹھ کر صہیونی ریاست کی پشت پناہی کرتے ہوئے اس ریجن میں ڈرٹی گیمز کرتے ہیں. ونس دیٹ از اوور وی ڈونٹ ہیو این ایشو ود دی امریکن پیپل. تو یہ وہاں پر ہو جاتا ہے. بہرحال پیسہ دینے کی بات کر دی اور ادھر سے باسر آکچی نے کہا کہ پیسہ تو ہمیں آلریڈی مل گیا. آگے جو ہے وہ جے ڈی وینس کہتا ہے کہ لبنان کے حوالے سے کہ جو گزشتہ 24 گھنٹے ہیں وہ پروبیبلی سب سے زیادہ پیسفل رہے ہیں لبنان کے حوالے سے, اور اس سے 72 گھنٹے پہلے چلے جائیں تو تھوڑا سا مزید واقعات میں بتدریج کمی آتی ہوئی دیکھی گئی ہے. تو دیر از اے لاٹ آف ورک وچ از ان پروگرس. اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر جا کے لکھتا ہے کہ میجر ویپن انسپیکشن ان آرڈر ٹو انشور نیوکلیئر آنیسٹی لانگ انٹو دا فیوچر. یہاں پر ابھی سب کے ذہن میں یہ سوال ضرور موجود ہے کہ کیا ایران نے ہمیشہ کے لیے کہہ دیا ہے, کیونکہ اصل معاملہ تو اسی بات پہ پھنسا ہوا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میری ڈیل اس وجہ سے اوباما والی ڈیل سے بہتر ہوگی, جے سی پی او سے بہتر ہوگی, کیونکہ اس وقت جو ٹائم بار تھا وہ کم کا تھا, ہم 25 سال کا, 30 سال کا, 20 سال کا ہم ایگریمنٹ کریں گے. ایرانی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہم اسی ایگریمنٹ کی ٹائم لمٹ پر آئیں گے. تو اب یہاں سے ٹائم کھا لیا ہے. یا تو ایرانیوں نے کہا ہے کہ ہم زیادہ آپ کو دے دیں گے ایکسیس, زیادہ عرصے تک دے دیں گے لیکن آپ اناؤنس نہ کریں, یا امریکیوں نے کہا ہے کہ ہم اتنا ہی کر لیتے ہیں تم اناؤنس نہ کر دینا, ہمارا صحیح دونوں کا بھرم جو ہے وہ رکھ لینا. تو ابھی اٹ از اینی بڈیز گیس. لیکن جے ڈی وینس نے پھر باہر نکل کر بتایا کہ ایرانی سفارتکاری میں کیسے ہیں. یہ اس پریس ٹاک سے ہٹ کر ہے. جبکہ جہاز پہ بیٹھنے لگا تو صحافیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ جس میں محمد باقر کالباف اور یہ سارے یہ کو باہر چل رہی تھی باتیں کہ مذاکرات سے اٹھ گئے ہیں, تو اس نے بتایا کہ ایرانی ماحول کیسے بناتے ہیں اور ایرانی جو ہے وہ سفارتکاری کیسے کرتے ہیں. یہ آج جب اعتراف کر رہے ہیں اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کو تو کچا کھا جائیں گے. جب آپ کے پاس ایک اتنا ہی مطلب یعنی معصومیت ہے نا یہ کہ آپ باہر نکل کے خود اعتراف کر رہے ہیں, یا ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ یار یہ کتنے لیونیٹکس ہیں, اس نے کہا یہ کریزی ہیں, مجھے کچھ اور کمٹمنٹ دیتے ہیں, میں آ کے ادھر اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. اس سے انٹرویو ہو رہا تھا, اس انٹرویو میں غالباً این بی ایس کا یہ کون سی کا انٹرویو تھا مجھے یاد آ جائے گا, اس سے سوال ہوا ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈیل کے متعلق. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یار میں اسٹیٹمنٹ تو دے دوں گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ جب میں وائٹ ہاؤس پہنچوں گا اس وقت تک تبدیل ہو چکی ہو صورتحال. خاتون کو این بی سی کا تو ایرانی جو ہے نا وہ کس قسم کے سفارتکار ہیں, یہ ذرا سنیں اس نے جو بتایا. No, I mean, trust me, I've spent a lot of time dealing with the Iranians over the last few months. Sometimes I find them extremely confusing as negotiators. But look, we had a little press conference. They obviously don't quite have the same First Amendment protections in Iran that we have in the United States of America. We talked to you guys and then had a series of really good meetings. What I did find kind of funny is that after that initial meeting, there was this, sort of social media firestorm where everybody said the Iranians are going to leave, and then we proceeded to talk to them for like the next 9 hours. So I would just encourage the media, mistrust a little bit what you see coming out of Iranian social media. They can be confusing negotiators, but we feel like we're making progress. Thank you guys. Take care. بیسکلی اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ جس وقت مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو مذاکرات کی میز پر یہ خود کنفیوز ہو گئے تھے کہ ایرانی جو سوشل میڈیا نے دعوے کرنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے ایرانین ڈپلومیٹس نے کچھ تو کنوے کیا ہوگا نا, باہر میڈیا نے دعوے کیے تھے, باہر کنوے کیا ہوگا کہ ہماری ٹیم تو جو ہے مذاکرات سے اٹھ رہی ہے, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے بھی کوئی پاکستانی میڈیا پر خبریں چلی کہ وہ واپس اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں, ایرانی میڈیا کو انہوں نے وہاں بلا لیا. اور یہ جب اسلام آباد میں مذاکرات کر رہا تھا جے ڈی وینس, تو اس نے خود بعد میں بتایا کہ اس نے ہر کوئی گھنٹے یعنی کہ آورلی بیسس کے اوپر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات کر رہا تھا. تو اس دوران بھی جو ہے وہ کالز ہوئی ہوں گی کہ وہ آپ نے بیان دے دیا, اس بیان کے اوپر یہ ہو گیا. تو یہ مذاکرات کی میز پہ جو پہلے انیشیل ہمارے سامنے اب ڈرافٹ سامنے آیا, یہ اٹ از اے کلیئر ون فار ایران, کیونکہ ایران نے اس میں ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے جو دی ہو جو اس نے اس سے پہلے نہیں دی. البتہ ایران نے
جو جو چیزیں لی ہیں یہ 47 سال میں ایران کو نہیں ملی تھی. صحیح. 47 سال میں پہلی مرتبہ ایران کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادی دینے کے قائل نہیں تھے, اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ آسانی سے ہضم بھی نہیں ہوگی اور اس کے اوپر سازشیں بھی ہوں گی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ